waangalizi watukufu wahe Alkomoria usikwaleuno rono afdali witahe Ibrahim Abdurazak Razida waliho leze fikra zahe zijanib za siasa zile kinyume na wajau ni masuala mengi kao ngarjua birdia vanu hao kao ngarjua dungana naye harma masuala ya bana director mzamani wahe maruf Abdurazak Razida. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ndaninga rushukuri yao horikubalia mahadisi hatu nawe harmade dahola Alkomoria na hunu masuala hatu ngarjua ndisa holi hodowa de wahe coronavirus ikawa bashia harma dunia na hunu Komor zemilamu zaho wade sazani sokansi au kaya makatianu gasa takbira ni wandu mingo minane naya walona owade holi holi zwe serikali wafanyao harma ede suala laho wade wahe coronavirus ni janibu ya siasa kinyume nezi ya Rais Azali Assoumani ngamwirenga wa namnaji. Bon, hada ndo tsombe shida ni marhaba Alkomoria amwarnike fursa inu rijarji tamki ya vili ni tahisoma harmari dungao paske hanzo hamba haku ya katukanu katsar jihifadhi garanzar jihifadhi sha ikanga rongoa one shitamba shino na wanatosh do shia nondo donc habo rasaravana e distanciel adim gamjiru husu ni toe mask ili wanro johuishia wa ilewe zenogo kaundori zamba wa awege gamtoe mask yararu na jokanza nabe njahara ya ye dhamana ikaondwa nivumbulia katika niyo shansi vanu hadzina la ukana mojiri mzamani wa hila pitati mivanu en tant que porte-parole wa hii opposition donc keti na faida ya si uvumbua ize dhamana hizo badi kanga bosuala ukosi karjiuta wa masuala manda yao haino wakati haja si yajibu basi nambata buitso kauyonsi mananga rjo kana rirahara nizora zifanya kabati mlo shida zifanya dapita rateje hunde leo babenge haujibu ile suala la mando kaundu aluzisa rieseye ya opposition rifikiri rishemele ya wamando rishemele za wamando anzarke wa wadhi uskuandani ya opposition ya rongoa ile 18 février ni ya rongoa ndami abanga mwishelezo na kahamba nizo na kahonesa duwanyanyasi wakashini hinamna kaundu wakablokeha rajaramba kai kaula dimo warenge wafanye jitaji wa warenge hawa hajisi daona jaula hamadi ya Faransa bungwa jandi ya warengao wando wabehe Faransa ndo wangalie wakati ikawa ndi yakase bon ngewareje harmenzi ramba hedi shahu mavudhoma na hema dhoma na warenge nsi hatua yende sasa si hafikira njema ngawambo ndondo si hafikira njema ifikira ikanjema chabo tudo bahanu kaundu wakaya kwa jadisa kwa jarengo wandoa bakishashini chela difikira kanjema kwa jaka ujua kaila de kanjema shaha umavudhu mana kwa tina ndongo wazifanya huwa katiwo abo nge riebea karita made balbala inu kaundo ilio baandia ra ya wajaka wajitamka wambaka wadenguo vanu uvunguza usihi brusquement ijambo uhe hasabu duanyanya swaka Dar salama habo haja abo nge heni za jiri zonti pia zone zila rishemele zao riesir ji distingue harmaze ndongo zinu ritiyanye baina ya siasa na wakati lono yaborkar hamba kakatsari bihanye baina ya siasa na wakati lono yaborka unesa utaarifu wa hatu wa haina fikira na zifikira zidungwa manarzi tekeleza wazifanya nsidiwa zikasidi rambie serikali ukana mwatsaishie mapesa yao mapesa tikanoka hindu mwarenge mwatia quarantaine Dar es Salaam armadoteli wakian quarantaine wakiabo zensi 15 banje abo aroho loteli hujarma avion wajehunu Komoro abasandi alangela dimundi uzisiwa boudwa lazima uzisiwa wao ye quarantaine hawa wakaifanya namnaje parce que ngekwe liye quarantaine kai irespectewa wakansi holoteli heni mdu hakaya watsinamba tabuzu kauyonzi wali iho wala la iho kijaka uladhiwa kemru ya Julai ho yachi ya balio wadi shale suala hilo lazima yarejezwalo tena de ministri wa corona msaidie de ministri wa corona de jukola dhimu ya jibu
manahri bala basan gudu shayi upande unajina upande wa siasa na resilience badika baja suala upande huu awenge izurjonza rambe dokana ngarsina tomanizo ya ukaifikire namna kaundi yakafanyishia yafikira ikanjema inamna kauladimu kaundi ifanya shehi namna waifanya ndio yafanyishia hawi na habo ngarizamba au rizamba tena ya ukana wodwa ladhimu wajibu hinamna kaudi zinongo za jiri ondruano wajaundiha nele mungu wakarme karantene au kwa jakaya mintuzijua sina zambe basaini ikawa karme karantene manaindi ni warengali bungu manaindi de bungu la jimani ti hukume na nsano banje wa karme karantene ya wesi ansi ngendo de vie mbandrabo parce que la dimkeze nsukume na nsano zila etwa fukari hunda ntwa kume ukiwa nruwa sawa tola pitali hawiyaba misotse do hantswa be wakahula kawajaka matabibu wakaubirili wanruwao donc abo masuala yonsi pia ngamimuyo shidanjibu shahina ndongo nsi pia kondo zafanyishia dokanga rambao wandu warangensi hatua yende sao wajere naye na ngaromba mungu waje usiku bukongo jundar mahakama wajeleze harumenu kutoini namna kondo waijere hopa ndo hizo nsi pia wadeuna namna kondo wa ujere harumensi hatweni usiku wangu jo huja watifikiri kabale juniange jo kundra ekawa ruha harumweze junia kena ukunda bwana mkadima ni wa hizi janibu za siasa zilokinyumenezi rais Azadi wandu mengo mine na mwecha takbiran ndo ando wala ya gonze wadalio wade wa coronavirus wala ya sana ila wa mainunga hao ndari yawe serikali encore une fois sidwa na jemwa di serikali ya Tanzania katina fungu no ça dépend ni namna mkataba ufanya dauna baina ya hone serikali ya Tanzania ngejo hujerima namba keza ngozo tipe serikali ngo jure leza badi banu kadra tuna bahindi ni shika wajawa jeli zarma mahakama za kweli wakomori ngo jujwe za kweli banu wafanya naye wasanksionewa banu sanksionwa tipaka mndu yafungwa banu ngo jujua ya ukawijere naye donc sisi rielewa ukaze ndongo zinu ngwazijere naye maana watendeza siasa haku hana utendeza inamna kauladhimu wa reglo wadi donc inamna kaudwa ende sawa watendeza siasa dia tende usoni hanuwade hoze kweli haisa ndongo kwa mfanya amjorenge mithali nambiye mndu kujuka huelewa yakabo masihu wanonsi pia na mdo jundo hao okuno bangazo mengi masihu jawa créer couvre-feu afamla bya kama narzeze bad de nuit narizie mala ni mishakiki ado zonziani jawa créer couvre-feu ya masihu ngomtsana ngwalenga ngwajia ngwafanya zwanza bati namba tabutso ka unya iyo mndu ajwelewa namnaje ye corona yonjia mndu masihu idimana ndo azidwe masihu jele dundi ilamba mustik tigre yeke iroha kati mpaka de masihu shabo mtsana wanunga duzungulie henda mnakondo ndotoka hanzi donc yinu siasa ndufu ndo itendeza izanongozino kwa tuzijere shi professionnel shonduru wala umu haku de mametse wa janjiar mwimulu hiyo parce que waongona jukumu mkuu harmaze ndo parce que wao wangarwarangeza kwa wandu wa staarabu wasoma ruwaste hiyo elimu ya hao warangwanu wajinga watendeza bango ndo ushijinga no kwa udondu rwala umu haku mana ujinga dulu no ndolo nezini bana rais da rajama ala kufufe hulidhukuru yabo wenji harmao ina mndo akawarengi waradi zivizitana wali honda nyi mloki nyumenezi rais Azadi ile swala linunga mtu jamana mnaje wali de sana zirenga mkomori ya personzani masi banu ile swala luti paruzi swalo tilamba banondondo banu ahanza parce que ngo jubanu hunu sisi rufanya wanu yezini lo banu wanu ngwanzo do shenkeza haina ndongo tsipi arzaba undondo ngwa shenkeza haina zo zona o Faransa wa uno Faransa ukana heni mdu ya roharme ye quarantaine wando wakati do aurambe confinement kan do akautilo wando kaure malamanda bawa jamba ngwa rema ondo lamanda shawa waza ka wa mesure d'accompagnement ya kufanya mwaze nongozida monti ya bili mapesa la bantu yanjia wanugwa juwa bantu yendao yanu wakomorukwa na ujuwa bana juka hende mapesa shenge ngar juwa bana juka hende mapesa yao hendo bajuka habo kana mdo jotsanga mtsango mdo sejenti donc awenge e couvre-feu ya masihu mimi
kartiyone maana hayo atajia honda leo yo kartiyona kartushanda ngale wao kangwa fikira za banda ya hudingoni ndiyo wazifanya shina mna dadimwa tango wavukishe mara ya Komori sikuvurfe masihu ndo amanda mi mathalan ndukaja porono na nziana har masabiliza masihu kasa tswale lesha mitoro joda hon abonsi wa miche ngawandro wenchi ukenda mna kofanya sha azalinu androhe warengeza kana corona yo sumpi andro masihu yedi mana bandro dola lepo masihu sensi kuvurfe dona tamana donc kwa jawa kazalama ndana tini ngejo huja henda mna kaundi mapesa yao yasha rijo hanza leo shihani urenge mapesa yao na tojarifanyile bila ka yo banjo mwezi kamili wavira wanjia radinge mapesa onenda kwa na ushinda wambe donc yu ndongo mkonga tsungwa na kango maranyi wa Komori kwa tsudibwa wabulu wafanya omba hazi manja watoa pia hazini walomba hazini kwa tsudibwa namna ladhimu ngwambo mdo huzembe na mbuzi nyaji alibezi wizi tsano hauzi mfukare ntujwa radingapi ya amanda warindisa ngwanzwa ndizwa na Komori wa kewizi shainu namna ya ukawa wa wale wo yezi ya gozi shamvu yede ndongo kaundo iliyo hapo ngwanzo wale yezi ya gozi shamvu ikewa titiso harma na Komori hatwa na Komori wanjie maji kwa shidori je Komori na yonga ramba ondondo rekaondo wanza rekaondo kwa janza juana likekali na like tijindini wakatwa hutsa huija le jualo huitswa wasana ta problem. Bwana Mkalima, ni waheze jeni sasa za kinyume imekatanunga wa Komori walio Tanzania walio Mombasa walio Kampala na walio Bushini ikawa hata mpakada basa kwa chashinda wareje harma jinsi yao hodi honda ngide swala linu mjulu to corona mnaji banu udhukuru abaseno ya alama yajiri ngirien kezao ekadu mavudhama na wahezinu ketina faija meno ndo warenge wache ekandasi opposition ekadu mavudhama na wahezinu ya ukawadoto hapo maana bana ndo ngwafanya ukingwa toa upawa uone usiku akahuja yenda kawarenga mligonjudu ukaiho wala aeroport minja kala aeroport sioneze no wazani shahuono ngono belu atawabala kutitsilo ndovi kiki msaidie ikihari bala wafanya ndongo ya maana hangu lazima chelezi ndongo hizo donc abenge kadu ufanya wana wa Komori wajiban hamadi namna kaundu wanu hajwala Dar es Salaam waja injeza sheitiso ikanda sina wakeyo yoti tambo yabakishabo hindini iladhimu wahunde mesure d'accompagnement pour bakishaiho parce que ces familles ont connu shida wazangali surtout dans le calendrier ma traitement je dis bien surtout dans le calendrier ma traitement shikado ndo lo Kampala lo harma misomo waondo do ihurangu hali batinamba tabitso kauyanza kado calendrier ma biashara waondo kogo ladhimu bake mesure d'accompagnement rajina ya utsongeza ndo ende shikao mwendeso hinamna kaundu afanya wa Dar es Salaam wa hajabano namna nzua ifanye akairwati zifanye ba yoti namna kauladhimika donc unawaende warenge zi responsabilités zao masuala ya encore une fois wando lazima yajindo dondolone ezinu ayende sisi zodamba ukana experience ya vira parce que ba les avira de somme sao wando jina mna kauladhimu wende experience ya vira ya rasara yona ya ukaramba kabalanga urwamete wala hula en quarantaine wabiteze nti 15 ngewa jehono yojuka mwade hansiwa ya hunesa kabala sedo hansiwa loterwa kaula shauda bahi kabajaka doktora kawavirilia ngafikiri wandu waja wakauru haula kawachatamra control contrairement ya hondo kana waka Dubai mana controle wataramba kanga bwararu pariha na ukangwa unana unendwa jina wa hansiwa Dubai awenge gestion ya Dubai tile gestion ya Dar es Salaam gestion kufanya Dubai nrajina yafanya Dar es Salaam nrajina kama wanzo afanya gestion madi wakafanya Dar es Salaam na waziri nsi bakairi hedido hana ukamba warenga wado hamale suala la huwa de wa coronavirus wajau zinyi jani kimene njotanga fufu hindi hosono mo wade uno hedu samba bano utanga fufu bado bano utanga fufu bano wandu jua bana huishia president wa sente juzi boko morgila de ma kenti wa hadisi wa honde solution avira shaiba zalika na poro johanza ya kenti ya hadisi na wando manengu joka sisi ngadroka katiba la haki si president legal chaque tsone saketi do urumondai yaweka dukaba nuhamba bwede hedi yino abosa emitsango ngamba kawati mtsango mndo jina badi kama bukaina mrenda hibe yarenge mna shamba uloda honi ya huzi ya hunde mnari yali ya jindira mnikeshehani na zali warengwa fizo juka nzafanya chano watojere
eze milioni 5 za bank mondial wairewa ya homsaja sababu de corona na misaja minji ya jabo so jwange ndi sona mnaje na tsorenga wajera travere mapesa ya shika wanza utsena rito mapesa myo maboshoni hatu ya waribe harmwe keneti ritojwa rumia namnaje ya yasanga atoshao ngarwalinda urjerwa hukumu usoniho misojo doreje mana midikina nabo ha mapesa misojo doreje ngarjogwa hukumu azali na shihani ngarjogwa hukumu sababu mapesa hatu ya keneti wayarenga wabangondwa sejon rotojo wafanya ndongo endeni baisherisha nono sikuila yetsipanda baleka shanono rongo balangwa nzo ya kuvremdo amba ukana mapesa keneti ngatia upare moroni ya dahubini 19 ani ulau mafu zile sidizura kaulinda jazambe abengebo shihani kawana nona jado justifie ila tia pare unu hata mapesa keneti kijakola dimweli ngawena kwa urando wa komoro shana arti devie sujet na radar mazora imakati ya samba yani holihodo wade unu hali samba yao yondo kati ya bidima pesa keneti yarumishiwa komoro jovani yavyo badizo kartuzi jua banizo banu ya hajatima shashi waja 5 millions de dollars yongar sena hakikifu kaija ngabona zahamba 12 millions atijindi nitujua banu ma journaliste nabafanya mke ma journaliste wa investigation mjweke misajani wa swidi no tujere izoranzi rijwenda mnakaondo ya jere ngao pesa ya njia hunu na usiku ngao pesa rema wandu la manda za 25,000 francs wala tujua 50,000 iko par som siri ni 35,000 wala 25,000 warema wandu wanga kaparti mruzi juo no turenga yawa ya tiyar mwisora fayo tena ya hekeneti mbali izoze wandu misaja yo pia iladi mwizifanyishie hanu kawati mdo onoba nuzafanyisha taje hunda leo watije wamba kaba sa nurenge tsanu emisaja ajendenda irumishi hanamnaje ranz wakole bajarone sabida rono kakwedi wa komori tsano bunga dorange banu fulani sila komori ngo juelewa sharti wanike manyabo maudu jambe kebale mapesa keneti yarumilo harme corona tija arbana njiba na razida suala la saya hauroha mar suala lahi kenet kasna takbiran wa ndukumena shenda mala solanzuani wa gamati wa mahakama na hifadhi suala la watuhumo yokaya wakaanza watie bondi harmanzi haangamiza imhuwa hedaula opposition gamlaanio le suala dini hododishe tonda shajiri hoka mtuanini kali singefana kwetu biemanzo amanzo uneshelezize manantwe shelan nondo namna procureur ya hamba ibalambe bombu idi hindahu farmamoto modahu nziani osikuze petari zadi hafumbu inwandu pia wazijua ishezo mhambia osikwa zadi adiswa ze petari fumbuni wandu akarme komori pia wajua kabadi hipetari ibajodi habombo hunu harma moto n'importe où rekarma aeroport rekanziani ikiwa komori kwa ziji chajwa zijiwa wazishie harma procureur ibane malabadu warongo wao hama labadu warongozi wao mananga mazima lo malaba warmoza nongozi imadu warongo wao ambao sendongo imadu warongo duambilo wao manani zwa jambilo ngwa jamba wallah azali kangonza rifunge na renga rifunge tsipaka dotia protestiza ndrabo nsuwa swida tamba hani tsoka yonzi kartu amini zenongo za hamba ya unurisha zinga misumari ya aeroport gari la mustadrani litirewa iloti gari la antibali la blende litirwa bali kumena shenda waka wandu wararo gari nikawatata mdu mzima yabanyi wasa ubali bano komori malada au hivi alakina mgu naftu donc on arrête cinéma ngaramba hata preuve du contraire ndrabo inde 2021 de mbabaisa yanzore ndo makaukau wonsi pia shakwa lemewa hamba ndrabo opposition ngaramba uzo ndrabo hata jeru hunde preuve du contraire jusqu'à preuve du contraire ezendongo izo ndrabo kabati bombu yadi haba hanu ikiwa komoro kwa wajozi jua yidi harma moto ke jawa mru ke jawa kabati mru hafa kabati ani rien kabati mru porosi jua izo tido paka do siku yemru wondo moto wando hata jehunda leo anaona warati sabanga sonda do hazi garsima bamana kabati nongo jiro mwensi nurto zijua wani nubahati shatsuka karashidara kama presija nubahati inubahati da tsunge za zalialo yao shatsuka ye duwe ye extraterrestre ya la ubinguni ya haja ya jua fanye miracle ngwaja la unuma hawane kartujua fanya nongo ndini katiba taninru ngaraja masala hebila ya hema nine ya rais Azali Assoumani ya ifanya kaya hasa fanya miraru hajafanya na mwaha tanzo kati ya voto hamara ya saya
bila ikawa mwanzi zao ndivyo ndizo zifanyisha harma yansi ngamona namna jeni jaib za siasa zile kinyo bila yendi au bila hindi kwa kabati bila hamba katido ka coup d'état zanrabo attentat rungu yafanya hengeze revenu ya revenu hengeza ya bamgwa jala haja hengezo mshahara wa president misafara engeside corona inu joka satimizi miliari tijinga abiza misafara takuyo bila shembide wapasha uhaku ya tofundisha ndi shamvio hau ya tohula mnavio mzima wahe nsuona tabila kabata tabila ekati lutokaye na usiku watofanywa kuyandrabo wanduarengo wafungwa wafanywa jao zinongoze da takartujo miswazo zirudi anda hubi gona rijuanza badwan leo rijuanza kesikuida mfanya hindini usiku feswa la bisalami nwanyanya wafungwa wai wahafa badasari fanya maha yoporisha mahakama juisi wanda uzamana hindini ularumwensi zudeze bila ranzoro dozivumbua wandruhula hindi so kweli hauswela pitali haisobo nsipie ndio wao kasujua ekade mafoto izo kweli nga wao ekaide mudata hundumnari hadi hatia ondoba hana mwendisa ma fondation izo kweli kawatujua bandrabo wafanya fondation rangoma husela pia la pitali donc jio kartsona ta yani nsujua nhwambi ekango nuziso hauto katra harmalis alailo kabati bila ya humfanyi ya mwanzano kabati bila afanya mahamine nge yabo mahamine basi bila ndiyo asafanya mahamine na siku nzima mkalimani wa opposition hudukuru yabo yokai hasafanya mahamine ngufanyo watano ya roho ngarono hama opposition ganyo lemevu kabisa abanonga mwana kode ya mare honga nyina namna mai hata 2020 ndamba ko mordo lwa lemevu che position za fanya ndo hindi zetambuzire maubanu harme dunia inu leo wewe journalist mima journalist ndo banu zetambuzire maubanu harme nsinu kweli ngazire maondo opposition da ngamjore jenu hambi hatu wandu wadu harme serikali ngaziware mao baadhi ya wandu ni famili kubwa doto oneze tambuzire maondo lwa harme nsinu harme leo donc yo tambuzidu harme nsi kamili zetinongo za uka opposition donc mramba ukana ewa na demu wa Komoro ngwa joka utana bahindi wa Komoro ngwa joka utana bahindi sisi opposition ngarizijua kaza nonga zenda unai kabati swara fainda au kweli rien ekati do wami vukando uli garzambao hale siwo na wakautukifu ndo wasi hopareni wa famadamano wakati kuturi ruhusu no wakati kuturi ruhusu mananga rikubalio rangu hale tijuzi azadi ya jakubali ke corona ija rikubali rangu hale ko wadengu wovano takriban rangu mwa 2 mars hata usiku wajaka ukubaliza hanyanyi za hao awengo wakati ko utsi wahamba kange la dimuri fanya rassemblement wanda tsanganyi wafanyi hejao manabo garanda wala contre na zefikira za hatu na zefikira za hema tabibu zenogo kaundwa Zambia sha 2021 za lingu joro iyo kabati sunala honeka mgwawe habaraka za mguna mtu msojomba mgwaru hebeshe leo sha muja wahe 2021 donc wa Komoro ngo wanazwa wajofanya isusa wa Komoro maria Komoro lazima wajue wasunzia nikadunga donc yoti dongo ya opposition zinongo zidio bantu zinongo za opposition beseza hatu dukaja rengari fungi skarti wa hara na ufungwa kabati mdo oposo ndo hara ufungwa afamu labda hufaba dio tsugute cha ufungwa hai wanda ufungwa tawalemewa razidango nosoka ya kabati opposition lo hara na ufungwa na wenji watsinzinzia watawansi no leo pande undwa jina mwanzano wangu wanondo tsorengeza ukana balea trawa balange mhara no balea trawa ketsone sakange mhara yubjo fikiri zindwa jina za ukanariziebe zinu gono evanu leo narambe ngasivanu ujahuni menase kangwanzo uniwa ngofikirika kininga mtume wewe namna ujionao ngama namna puwa kwa utoshuda uniwe wewe ekati dunge nzia balanga mhara nawe
no amonokano jeli wanye na wiyo kakaira na ukansini hureme ujonlisa hasara haura bengarema nao wakemdu mkaribu nami hamkaribu mwawe yaji wandaja tanganye papa wandajiundo wandukwa chulo control donc unueve ya unuhanza ensi shautsifikiri kana waroha wapashia walaula uhara no wametrize warambuwe wajuokaya no zendongo zinu kaswa kufanya helinu gawandu ajukodi ngono ajukaju hawahimi wafanya jao eski eda kanjema eda jukai kanjema no na rensi wakati uhija ngujufanya shi donc unutsi question uhara ya ukanungu ari ya prison anunga bandu wanga balo prison nitse de prison kadunga gauba hanu na changer les dina wakati lo prison zo kulisi do pora prisonnier bona rohatsi rejerasia yodi namna dans la vie donc yuko na urishangazo pandeu uba hanu mwanaja muyaria na yata yukatswira manangu joka kahanzari kakajaza ngujuja do ufa mana yukabati mdia parogute uhufa donc opande iyo do famulabda do bana juhamba nduka ngwa mbese na hata abandu kwatsori bokori kamdu hanzari kakajaza ngujufa nduna juena mabiu hata ensu hija kana de piona kana fanya na zingizwa ni majeshi hata na masentinel hojo hadisa ya Suleiman bin Dauda au kuiji Suleiman akaurumai majini upepo na hindini basi Mwenyezi Mungu akaanza onese miujiza ya hahe Suleiman hafu majini alafanya hozi hatange mkinisha kama hana mahara hoja jua kabala hafu na balangwa mbiri yao ngwa rumao ni watsuruma ni mfu hata tina karambo yode puissance ya Mwenyezi Mungu ukamwambanga mjoze ndongo pia shwakati ndongo shumbe shangu mushirenga watinambata bwitso kauyo bana mkalima ni wa zijini za siasa zilio kinyume msiwo rahoparsagan tuذكر bila suala la rais mzamani Ustadh Ahmed Abdallah Mohamed Sambi haukaya haisahandi samwaha wararu siku wajuzi ile suala linu janibu za siasa zilio kinyume nezi ngamlifikiro namna je au paka dabasara hagaja ya ishiliwa gajabira harmanzi za mahakama ibala mndu ishiliwa hasabu na uhindi balango ishiliwa ya ukana wanungwa wana dossier tsenu ngwa yona ukaihisa ngamba ondongo zalati mwandondo wa ishidia mtu ina mnazana ngosiko kai dossier amba ihisa katsuishiliwa sisi izoriele wao ngariyerenga dans le sens politique ye sens politique yirenga uhindi siyamba juzi azalinge mharana sambi yatsomshinda vote watsomtora dokangu joka sambi ye mwanaja mu decisif hakafaransa hakaujwa kangu jwa fungwa hambanga mjo ishondrile yao tidema kama komori ngamuhorileo umavu naneni de injustice yirele yao chati de justice basi zongu zijoka kasambi haroha kasambi nge convaincu ide mdujo subutia himeambekana na mjwe banga mtendo mundunge wakumora jojo hao mdunge hawinji wao yede manatio mtoa bala donc azali sambia fungwa bala shi politique wanu ngabono gokungela dima manaje madofanya ndini analyse politique kuishe diskurianis yaitwa juzi ntwegi wao wafanya analyse politique diskuri la koja fanya analyse politique diskuri kama ndo angalie diskuru yani saifanya vanu ngabandwa tola hazini ngabandwa livwao mwezi unu kwa tsudiwa ngaboja ani problemu shibina jana kabzonesa zido harma ezi ya uje ubeja ya zali zoni zo kawonesa timsegi ya zali abasaino ila kan anisaka nzambe ka 2021 sio nsina ukanda ubazali shangwanzo jambe ka chazinti zamba bokwezia utukanda shibeja kabati mzwani kamwambia zondo kabati mkomori watania ulo tayari ya uniazali ndo mjuma 2021 suni haji wale wamba ukaya 2021 kabati vote wondo bisun haji onzwani suni wondo sun haji mitivu mwanisi ya wala delege wazali harimo gouverneur manaka javotewa shay delege wazali harimo gouverneur ngeti sawa na faru hata na fazwidi wala madelege mana bana wazali hansi madelege waisiwa na madelege wa mabavu waisiwa ngabo faru hata ngazija
ngwajalia tandwadi waza kabala ha gouverneur shanga ngwajale endumaria hengi onkali wa izo deze kweli kartui waniji ngabo fazwili mali ngabo anisi dahubini nzuani wadunga bwa hala assemble bode ma délégué wazali shaenge sun hajim do urongo atsukabe wa délégué madepite wala wala pia ma délégué ransi baka wajafanya haka wati ma député komoro député yo choisi cela azali haishelea kwa kati afanye coup d'état 99 aka nome tijibala odo porwa hindini au parlement yaka président hakati yo dombaro kwa lobi Rocher colonel Rocher daka président yonde jaifanya unuma mais haifanya autrement ma délégué ngabo député hay fierté ngionda huvubar me hutuba ya anisinga una tuhuma ya kaya lati tuhuma yo analyse tuhuma yo pandwa mbali tuhuma yo vana. Moi j'ai porté une analyse politique, j'ai fait une analyse politique. Il a avertissement yauka 21 ngatsanganya sonsipia rijaizi hakizo wa Komori maana yezido banu ngondo harma wamivu ngwafanyu wamivu abenga mjomba efida union de l'opposition ye sente randiso hunda madera watosubutu be adhesion hao directement shoibe hao indirectement harma analyse politique zilandizo anisia kauzamba ndatsa heuzi kanti uzishilie kadombi ndaru halafu porte analyse usoniho ngojono bano ranzoro wasu President bakasharia shaka uchagua Anis na wakubali kango ndo hata 2024 achagula ekeja 2021 yachagula wahansiwa ekeja 2021 hajata yachagula wahansiwa hata wazali yaboga jafanya hizo yo pandwa hina hizo kartusijua yo mintu njia mimi haina mndu jotsanga na tsanga haina mndu wa utsanga na tsanga anti na distingue mndu ngamwambia zondo mimi razija sina udistingue mndu wakati wa ushemeleziza ya ukana wakati usauja heni ujoshemeleza ngarjo mbeshele aboroshemeleza urangwa basenu heni ujo ujanga mjombahara mimi personnellement nsomba ndo tipia wala nswanga jeune de l'opposition non nswanga ya jokanjema do kaondwa wajanga je de maintenant jojibiwa ekale wa ni salam ha démissionne na démissionne et donner son ndume wa ondu baba wa ngamjombahara ka na démissionne ngarjombahara na démissionne sindai wa eche do lobo tipia no démissionne ibandize no gostofanyisha helilo sindai ibi huono ze revolution fanya amazi tsipia waonda tukarmezi waruha wakatwala dimu wabaharwa imana rtojwa baraza barito no démissionne no ndo arenge kirtas wanzishola mdo wanome ya ukaila nomination ya honsi tsaranzile maana tsile uaminifu ni kwa ni wa Komori kwa tuna ni kwa uaminifu wa Komori wala President Komori lembele ya mahaminji heni haja kasaba kai tomanda yinu yekara isiazali hakansa jifikiri ya hapara opposition mbefikira nzima hauju science Rongo fikiri kazali lola di mafikiri azali afanya mahakumo ubonze yakansa akajuma utsufikiri inamna jokola di mware jihar maez ekare jihar maez inamna jokola di mwa jensi ya bojihar jonizo fikiri yabunga zo fikiri ndi na wotsa yo demana ramba ukana ngalia vanu wakatonda kwenda mwazi asizi sisi ya opposition ndo ndo rashangiria ze asizi shabura jarambu mgala wanzobi habala ritawa na kabula rikauzamba ya ukazi asizi zinu katsunda za fikiriensi katsunda za fikiri namna ubadili sharia azalia kensi ya ujoka jambe zonda bondo bilo ndongo zambwa shwina jana ndongo njema zambwa mwe asizi eze ndongo za Tanzania hindi nikatside sharia ba diyo ba ndongo nzima Tanzania donc abati namna ndo jina abongarelewa donc azali no kana uparo jupara wandu kana uparo jupara ishandondo gamzambo ndondo kana uparo jupara opposition au kweli ngujo zambar ma diskuru au kana mje bale uzambe na usiku chazida ndabuka japoro zifanya kana uparo juhuja ya pare opposition wajabu au kweli wambengo hadisi parce que ngwa jauka 1 de amando nukto amando opposition joka hamba garanzuri fikiri namna kauladimu rikaze kifure jarma ndongo za sharia yode nukto amando izunguzi jondro ukaide nukto amando chuhamba manure nge banu zamfu na rifikiri rangu enda mna joka uladimu uro herifanya ndongo za kweli je parce que 2021 si yonge la yija iladimu sharia e shairisha ndenzwa yongu joka ide 1
condition numéro 1. Donc zonda bungu tudambar ma ce discours surtout ma discours ya shizungu yo zamba ajarma komori haune ya wandu ka 2021 rais azadiga jaro hapo position mwisho wa komori wa issue sudori ya opposition odwa komori wa issue van min simwelewani gamsogori hadi opposition man opposition kwa tina solution ufanya ya hamba ekati dukawa mbeze ndongozini e solution au kwa na paro ishia ndondo solution haukweli hizo opposition kwa na paro desifani parce que solution zirumila zanvu yotola zanvu haina zirumila zanvu yotola zanvu bala azali zwafanya ubanu hama kajaile wa politiki ya dictature ya Pinochet ndio Pinochet adoifanya wakati Pinochet ya lione Chili ya irumia zanvu haina usiku ya ekahavize wandu ukana razija yukanso basha yavo vovitswa gari hobasha wakandu wa tire mizinga papa zilanda bolando Pinochet basese ila uyo ndo basha pia urengwa y compris razija kwale mba kamtsara razija na yukanso basha unaelewa yule Pinochet adofanya ndizo azali atsongo fanya mini idiso malani fulani ndo fulani vaisma chindi na ndini bas ndo rengwa fanya ngozo ntsipi donc abenge yinu tsinonga ko damba opposition wa échoué ye plan ya hao wa itianziana ndo échoué ngabo zondo zifikirio zorjamba kabatsina mna ufikiri ndongoza zamvu armati yatu tabo 2021 ngandilo nchaguza swambia ukana 2021 ngabo nchaguza meni zijo fanyeshi hakomori banu manizo atazalingu zijo ya ukemanda henge sa 2021 le 27 mai 2021 le 27 kabora isimro jina ujula mashi swashanzua ni romba mungu kamgu abenze yakengu rongo wakati lono ure mvumbuwe ngwajanleri mvumbuwe hawema sharti mvumbuwe hawi yoti ndongo kae posongi otango midi yo kamidi kabati uhara hai manzano wabese banongo anzo na bezo nswanza nhambie minti na shida na beka ngami mhara za barindi ekamugwa nhatsina mu kubanunga mulonga bibanunga mndongo ibana mugwa reserve yandi kabati mruju bana mgu kaje ntujo za reserve yandi mambo mgwa reserve ya unono na bahati nji kamgwa bana marabani nji John Tipi Abdulrazak Razida hodiweza dakika rakaziziwa zindi na ukuva sharika nzari juu kanga sa suale kao iko pasar husa jashtara uzisa no wasu ya wajonika wa Komori idiribaye wa mpango watu ono wa baina hatu na wesi Alkomori wasuya wakunga mjorenga noabe encore fami chelore jarmo wade unu gutsinza uchero waluna mali waluna akili kwa tushinda hata jehonda leo abengere tsiwonesi wa Komori yodi ya mwando rielewe tena ukema mavudhoma na watendensi ya hatu wansi wa juri vukisha mavudhoma warangensi ya hatu waitendea watu wa juri vukisha no wade unu abengere juhanza sisi wa Komori wasi rila muheri jirengeye jana mgwa jandiye tsikaho hoirungu jani hata tsirenge nshanja kabo shisiasa tsikabo shimana shirungu jani tsirongoa harmale tengo ile kwa timba shana takadi mala siasa yade zinongo razeshedeza wandu wa jirenge ya charge wakati abira ula wafanyi ha ceremony hama ndiyo bajanani warakotoa zendongo hizo ngabo zafanyi homi jini zafanyi ha no tipia wandu ile de ndo lazima wafanye shekanga lindao masawabu wanu abe wafanyia ndongo kwa na wafanya hata mandongo tsoka uyonsi wanu kwa tufikiria mru ekatira mna lazima hensi azadi yabo wajazema boshwa hao shainsi inu kwa tufikiria hata ngwajanli ya ukarma conseil nsujua bahindini ze en tout cas zoti conseil za kweli ya umafiti na majosho de la ubeiji shanongo za fikiria ensi kaziti abengo wana komo no jifikiria ensi wajemna ko lazima waruharma ze tabuzinu nengama kaondo atongo usindi haonjie wana razida ngarobeshile marhaba mizajeli wa amubeshile marhaba jina ma mipango ijoka lela hawa faida reje harman rongo zijoka na mana harman siyatunu kamgabe anzahira bala lamina shukran